Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsu ta hadits ats-tsalitsu kang kaping 3 wal 20 lan 20. Iku an Abi Malik, dan ceritakan saking Abi Malik, bapake Malik. Al-Harith rupane Haris Ibnu Asim, kang dadi anak lanange Asim. Al-Asy'ari kang bangsa Asy'ari. Jadi hadis se nomor 23 kadito riwayatake dari Abi Malik, bapaan Malik iki kadito Al-Harith Ibnu Asim. Wakilah Ka'ab, saya masyhur kaban Ibn Asim, bapaan Asim, anak Asim. Al-Haris wakilah Ka'ab Ibn Asim. Al-Asy'ari neka kabilah sebenarnya negara Yaman, tapi benar saya maksud Abi Musa Al-Asy'ari. Saya masyhur kaban Al-Asy'ari sebenarnya. Jadi hadis nomor 23 kadito riwayat dari Abi Malik Al-Harith Ibn Asim Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Qala dawuh sapa Abi Malik, qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman. Manane at-tuhuru utawi sesuci iku syatrul imani, separone iman, iku syatrul imani separone iman. Jadi hadis nomor 23 Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adabu at-tuhuru syatrul iman. At-tuhuru syatrul iman. Jadi sesoceh wudu neka termasuk daripada separona keimanan, Tuhur neka to artena secara bahasa kadito at-tanazzul wa tatahhur minal ahdats wal anjas wal madam. Tuhur neka secara bahasa kadito bersih, bersoceh daripada hadas, bersih daripada najis, bersih daripada kehinaan. Saya maksud tuhur negato sesoceh itu bersih daripada hadas, najis, kehinaan. Tapi tuhur secara syariat, itu wudu saya karena wudu kadang jadi syarat asana sholat. Orang matandi wudu tahulah sholat tak sah sholat. Ini kan. Jadi secara syariat saya maksud tuhur itu wudu. Tapi saya karpaki neng kantor itu makna secara bahasa, secara lugawi. Jadi artinya at-tuhuru minal iman, soceh daripada sesoceh itu adalah separuh daripada keimanan. Itu artinya saya karpaki secara bahasa. Artinya saya termasuk daripada keimanan itu bersih daripada hadas, daripada najis, daripada kehinaan. Jadi lebih luas. Jadi artinya separuhna iman, termasuk daripada keimanan, daripada separuhna iman. Artinya iman saya sempurna. Jadi orang saya bersih daripada hadas, najis, kehinaan. Kadito imana sempurna, orang kadito imana sempurna. Dan beda kemungkinan saya karpaki at-tuhur nekato kadito wudu secara syariat. Kadito karena orang kadito tadi wudu, maka orang kadito tak sah sholat. Artinya wudu neka sempurna aki. Ada dawuh Kanjeng Nabi saya riwayatake sareng Ibnu Majah, Gusti Kanjeng Nabi ajabu isbagul wudu ai ikmalu syatrul iman.
nyempurna aki wudu neka sempurna aki kadito termasuk separuh daripada keimanan, separuh daripada keimanan. Juga kanjeng Nabi adabu beda hadis lain saya riwayatake sareng Imam Turmudi Gusti kanjeng Nabi adabu al wudu'u syatrul iman. Al wudu'u syatrul iman. Jadi wudu kadito termasuk daripada keimanan. Jadi saya maksud at-tuhuru syatrul iman itu bisa secara syar'i itu wudu sesuci. Tapi saya maksud negato secara bahasa. Jadi bersih daripada hadas, najis dan kehinaan. Perlu kau nengen. Jadi bahwasanya tohar sesuci neka beda macam dua. Sesuci neka beda macam dua. Beda sewajib, beda sunat. Sesuci neka beda sewajib, beda sunat. Sesuci sunat ikikat itu haja mandi. Mandi sunat lagi haja mandi. Hari Jumat mandi tepat telasan. Neka sunat sesuci sunat. Juga watajidudur wudu nyarang-nyaren wudu andi wudu boleh neka tajid wudu neka sunat berbeda sesuci wajib. Sesuci wajib lah sewajib neka terbagi menjadi dua. Sewajibnya beda dua, sesuci wajib beda dua. Situng beda sekolbiah soce nyoce neka sewajib neka terbagi jadi dua. Saya pertama nyoceen saya wajib neka secara apa? Saya bangsa ateh. Jadi ateh saya kudu bersein. Aja mersein daripada sifat hasud. Sifat hasud neka kudu bersein. Kudu bersein neka hasud neka. Kudu bersein. Bahaya hasud neka. Hasud neka bahaya hasud neka tak kena epobu. Gusti kanjeng Nabi adabu iyyakum wal hasada fa innal hasada yaqulul hasanat kama taqulun nar al haqaba. Jadi hasudnya kan mau peneng bahaya Pak. Coba kanjeng Nabi hasudnya kan bisa ada kebagusan gara-gara hasud akhirnya kebagusan saya mulai kelaku sebenarnya kan bisa elang haja olehna ada apa apoy deka kaju segering, kaju kering beri apa ya kemet ada. Atau kira seneka orang nega hasut tak ambuan terus berhasut bisa metade kebagusan sampean tibi makanya kau tuh persen bahaya hasutnya kan hasutnya kan bahaya bahkan hasutnya kan lebih coba daripada iblis. Iblis ini kan percobaan orang, Pak. Tapi orang hasud ini kan lebih coba daripada iblis. Kenapa? Karena beda riwayat seneka. Beda situng bekto iblis ini kan datang dekat compoan Fir'aun, datang dekat compoan Fir'aun pas nok-nok labeng. Nok-nok labeng, pas Fir'aun katanya, siapa? Siapa aja saya nok-nok nang labengnya? Maka iblis ngocak, loh. Kakinya ngaku pangeran kakinya, tapi kakek minta tahu ada engkau. Biasanya kayak iblis kan. Nah, akhirnya begitu iblis mereka masuk, mereka coba Fir'aun kan, pas Fir'aun ngocak dekat iblis. Apa kakek tahu iblis? Nih Bung Maria, apa boleh dia lebih coba tenaga engkau bi kakek? Maka iblis ngocak, waduh, saya lebih coba bi engkau bi kakek. Siapa? Al-hasid, orang saya hasud. Orang saya hasud ini kan lebih coba daripada iblis Fir'aun, Pak. Fir'aun kan ngaku pangeran Fir'aun kan. Tapi lebih coba orang saya hasud gak itu. Karena apa jawaban iblis? Karena engkau area hasud dengan Nabi Adam sampai engkau area andi coba ngaria. Pas ecap jadi orang ahli neraka. Lene kan. Maka tak keneng. Kalau sampai dengan mobu hasutnya kan, kau dua buang nih, kau dua persen, wajib nih kayak persen nih kan, wajib persen
sifat hasud kadito. Nomor 2 wal kibri, sombong. Sombong ini kan bahaya, sombong ini kan harus buang. Sombong ini bahaya. Sombong ini kan bahaya. Nomor 3 ujub. Romasa paling bagus di ujub. Oh, ada orang ngaku ada. Ini kan bahaya nih kan. Waria, pamer. Pamer abon ahli ngaji, abon ahli berjamaah, abon orang bagus. Tak usah pamer kok. Abon andi mobil ganteng, andi sepeda ganteng, abon soki, tak usah pamer. Ria nih kan juga bahaya. Terus nomor 2 sesuatu saya wajib kata saya badaniyah, saya hubungan di badan. Saya hubungan di badan. Neka saya kudu bersih. Hajat apa? Izalatun najasah. Ngelangin najis, membadan najis. Mare keme SOCN, mare padeng SOCN. Wa wudu'in muhdisi. Otaba kene ka wudu ne ka orang sehadas, orang seandi hadas, mare kentok, mare kemeh wudu. SOCN wudu supaya bisa ngelakonan sholat. Otaba mun tempat ada aing kalaban tayamum. Bon. Nanti wudu ne ka sangat luar biasa wudu ne ka, Pak. Wudu ne ka sangat luar biasa, keutamaannya sangat banyak. Hadis Gusti Kanjeng Nabi saya nerangake tentang keutamaan wudu kan sangat banyak. Di antara Gusti Kanjeng Nabi ada bu la yusbihu abdun al-wudu'a illa wafarallahu lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Lah nek keutamaan wudu nek. Sampun Kanjeng Nabi sapana orang saya nyempurna aki deka wudu sempurna aki sunat-sunata amal lagi kelaku kapi sempurna lagi, maka orang tadi itu bakal sepora dosa-dosa sareng Allah Subhanahu wa taala. Dosa sela kelakuan eka sepora, dosa saya bakal kelakuan eka juga sepora. Lah neka keutamaan wudu. Juga Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW ada innal abda idza tawaddoa fatamat mabo adhaballah bikulli dzambin asabahu bifihi. Ya pun Kanjeng Nabi ini kan diantara fadilan wudu ya. Orang saya wudu ya, pas nyempurna akhir dia wudu. Sunat-sunat kelako wudu. Sebelum wudu napa? Sunat apa? Kemor dulu. Apa? Kemor. Nah, neka Pak, orang saya wudu saya akomor kada nih, Neka ngelakuin kesunatan berarti nyempurna aki deka wudu. Maka Allah bakal ngelangaki deka setiap dosa sekama dosa neka hubungan bicolok Pak. Nabi pada orang tekelero ngelakuin dosa colon toman ngerasain orang toman ngefitnah orang toman ngenom barang haram ngakan barang haram. Nah teman tekelero. Nah neka Nabi wudu pas sunnata yang kui umur hilu, maka dosa saya hubungan bicolanya ke sekolah sarang Allah Subhanahu wa taala. Faida starsako adzaballahu bikulli dzambin asabahu bi anfihi. Nabi orang ka wudu pas napa nyedut air ketika elong kan sunat ya. Komor nyedut air ketika elong kan sunat ya. Sapa orang saya wudu pas sebelum wudunya ke komor terus nyedut air dekat elong, maka Allah bakal ngelangaki dosa akan nyepora dekat dosa orang neka saya hubungan di elong. Misalnya elong atau maniom napa khomer atau maniom orang bine atau maniom napa bayi saya haram lagi sarang Allah saya hubungan di colok di elong Pak, maka sepora dosa-dosa sarang Allah Subhanahu wa taala. Nah, hebat luar biasa. Fa idza ghasala wajhahu, ketika orang tadi to ngosapen apa mecoen deka cetaka wudu kan cetaka osap ya serang becoen maka
maka Allah bakal nyepora dosa sehubungan kelaban wajahnya kak bidoi ini kak. Nah, begitu micoy dengan dari ini kak, maka Allah nyepora dosa-dosa sehubungan bidoi ini kan itu. Nah, maka ketika orang kan itu mecoy dengan tanang bicoyan tempat wudhu nega, maka dosa sehubungan bi tanang menabi tanang atau manokol orang menabi tanang atau mantek lerongot ngecok pas taubat sepora dosa negara-negara nega bekto wudhu pas nyeram dekat tanang nega itu. Nah juga bekto ngosap cetak maka Allah bakal nyepora dosa-dosa sehubungan dicetak. Ketika mencoen dekat sokona, maka dosa sehubungan di soko, menabi soko teman entar dekat karaoke, entar dekat orkes, entar dekat tempat-tempat maksiat. Soko sehubungan di dosa mereka maka sepora sareng Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa makanya sempurna aki wudhu mereka. Sempurna aki wudhu mereka. Sunat-sunata yang kui siwakan sebelum wudhu asiwakan kada. Juga di antara fadilah wudhu Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW ada man wabba'a hadhil a'dha'a fa ahsana wudhu'aha istaujaba minallah aridwanal akbar. Jawab Kanjeng Nabi sapana orang saya mudu'en orang kali itu artinya ngosap micoen dekat anggota badan saya wudhu saya empak binyan empak empak nega deui kan Nabi wudhu kan deui micoen mare deui mare deui tanang ya mare tanang serah ya mare serah soko kopene ka sunat Pak makanya sebut lagi kata empak. Nah, jadi orang yang bekto wudhu pas sempurna lagi wudhu, maka orang itu berhak oleh ridho Allah seaku. Orang menoleh ridho Allah Pak, suara kegenengan. Maka sempurna lagi wudhu kan itu kelaban melakukan sunat wudhu. Juga sunataki al muhafadzah. Juga sunataki al muhafadzah. Muhafadzah alal wudhu. Muhafadzah ala wudhu apa? Ngelagi wudhu Pak. Selalu andi wudhu. Selalu mudawamatul wudhu. Nah, ini kan sunat kaki mudawamatul wudhu ini kan. Ngelagi dekat wudhu. Sampai Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW kade totoman ajabu dekat sahabat Anas. Hei Anas, ini stato ta antakuna abadan ala wudhuin faf'al. Ya Anas, mau kakek bisa, mau kakek mampu, kakek aja mau bisa seterusan di wudhu. Betal wudhu boleh, betal wudhu boleh. Ya bang Kanjeng Nabi dengan kan? Kelaku aja. Karena apa? Karena malaikat pateh, malaikat Israel nih kan, mereka menabi modutnya rona orang, nyabena orang nih kan, menabi modutnya nyabena orang nih kan, maka tepak mon orang tadi tepak andi wudhu. Maka orang kali itu matena dalam keadaan mati syahid. Nega Pak, saya Pak, mau saya mentepak di wudhu, asalnya wudhu kilu, otabe tepak di wudhu sampai pas ejeku aja lah, sarang malaikat Israel. Maka apa jenengan etoles orang saya mati syahid. Padahal mau balas jenengan mati dalam keadaan syahid. Amin Allahumma amin. Luar biasa Pak. Mereka juga beda cerita. Jadi orang mau nandi wudhu nih Pak, selalu ejege sareng Allah Subhanahu wa taala. Manusia kan itu Pak, dalam beberapa hal mereka tak bisa aja gede ke abang tibi mereka tak bisa. Contoh, mohon pacaran tempat tedung kan tak sadar. Cowok mereka anganga, ya muka kan cowok mereka anganga. Mereka bisa baik. Napa kau cowok lebu? Olah lebu, napa boleh? Olar lebu, napa? Hayawan-hayawan yang kan? Tak bisa kan kalau seperti aja, tak bisa. Nah, terus
kopeng misalnya, kopeng kan bulong juga tak pada tutup kan, maka dia kan itu bisa masukin macam-macam apa boleh, apa bilis apa nah sopaje kan itu juga pak, makanya kalau sepacinan wudhu dulu, wudhu insya Allah kalau wudhu tak bekal kopeng kayak lebunan tempat tedung, tak bekal coloknya kayak lebunan hayang-hayang saya nebenen kak. Nah, juga kadang-kadang ada orang yang saya takut ada jin ya, takut ada setan. Nah, ini kan wudhu, Bang. Wudhu, insya Allah paling selamat, Bang. Paling selamat. Kita takut ada apa baik wudhu, Bang. Insya Allah paling selamat. Sebelum tedung, wudhu. Insya Allah bekal ejek ke sarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari napas haus, Bang, dari segala macam sejajan musibah, insya Allah bekal ejek ke sarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan beda cerita nih. Ini kan beda cerita tentang karomanah Habib Abdullah bin Alawil Haddad sangeng bengel ya Pak. Saya biasanya holat Pak bulan apa nih Kak? Bulan pada biaba ya Pak. Bulan apa? Bulan Safar. Holat biasa bulan Safar ya. Habib Abdullah sangeng nih Kak. Nah, ini Kak beda cerita tentang beliau nih Kak. Situng bekto Habib Abdullah Haddad sangeng neka Pak, neka neka berhubungan lawan wudhu neka cerita neka. Betul situng bekto Habib Abdullah Haddad neka entar stasiun Pak, entar stasiun parlo ngoneen teretana. Teretana neka keluarga neka dari Jakarta mungkin Pak Sepur. Pun ada teh. Begitu tabit beda pengumuman. Ketika Sepur datang mereka, para datang mereka beda pengumuman di sana. Beda pengumuman, ya, area beda situng gerbong area khusus golongnya jenderal. Zaman Belanda Pak. Beda jenderal datang. Jadi mon jenderal datang deki waktu macam kapi. Beda pengumuman mereka. Lah, Habib Abdullah bin Al Haddad mereka Pak. Mereka mungkin tempat biritan, tempat fokus dek biri tak ngedi ngaki. Begitu jenderal mereka datang Pak, Habib Abdullah Haddad mereka tak mancing, Pak Kunto juga dan yang korse, nekuk tas mereka biritan. Empon, akhirnya lebar jenderal mereka, bah, siapa ya? Lain mancing dia tak mancing. Pas ngocak ada anak bun, deki orang dia sore tarik kantor ya, sore tarik markas. Oke. Wan angkat. Marane anak buahnya kan ngocak ada Habib. Kakek gele tak mancing pada jenderal. Deki kakek waktu dak markas ya. Oh iya, kin kok ki detek tak kacang. Deki gua kasar. Empon. Marane teretan Habib ni datang, Pak. Datang Habib ni empon Pleman. Begitu Pleman dapat ada jongkol, datang anak buahnya. Ayo, setia. Entar markas, detek jenderal kan. Oh iya detek dulu ya, kok ki salat. Oh iya, ayo kok ki wudu. Wudu Pak, Habib Haddad kan. Wudu pas salat 2 rakaat. Mangkat. Nah, begitu mangkat Pak, Pak ada kantor jenderal nih Pak. Jenderal karena akan ketakuan. Woi, Sorobodi ketakuan markas. Tutup lapangan. Cepon saya soro anak buahnya, derem jenderal aja. Gelek soro konen, soro jemput. Setiap datang soro mole. Pak, soro mole Pak. Oh iya lah. Engkau tepu anak buahnya. Dek kamu sampai negara jenderal. Gelek soro konen, mereka datang sama soro mole Pleman. Aja siapa aja. Baik ibu matan cek benyan, ibu matan cek Pak. Sudah takut, ibu matan cek benyan takut. Siapa aja? Dan nega Pak. Mau orang andi uduk nega Pak. Jaga sarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang itu ayo ilmu saya terima are makin itu malaki. Ayo dawamul wudu sopaja kalau sama jenengan mon bajen mate syahid. Kalau sama jenengan bekal jaga dari segala macam bahaya, segala macam cobaan.
Nah, neka contoh saya luar biasa neka. Makanya Habib Abdul Haddad kali itu teman saya buat di situ kitab neng kitab Risalatu Adabil Sulukil Murid ada okay. Neka teman debus neka. Jadi sekarang orang saya terus jadi orang selamat, orang saya terus jadi orang ahli swarga gitu. Neka sopaja tetap dalam keadaan soceh, tetap dalam keadaan andi wudu. Begitu betal wudu boleh. Pas sholat 2 rakaat. Menabi orang seandi bine, orang seandi lake, menabi mare Apollo kasa, mare jima kasa. Tuli mandi janabat. Bukannya langsung buat tahu saya deki langsung mandi janabat. Cek sampai tak apa ngakur dalam keadaan junub aja. Jadi supaya tetap ngelakonin dawamul wudu, tetap anti wudu. Nah, seneka. Jadi supaya kalau sepacanan jadi orang yang saya selamat pada dunia ngatas ke alam akhirat. Di antaran boleh Pak, montro bisa dawamul wudu neka ki kudu tak banyak ngakan neka Pak. Masa banyak ngakan Pak, akhirnya kepang betal. Jadi ti kentok sampean Pak. Jadi ti akame. Jadi ti apa ada kan ki. Cenya banyak ngakan. Banyak ngakan akhirnya betal terus sampean, betal terus. Tapi cek kelero sampean pas pada misalnya pada Habib lempo, kiai lempo pas bisa pengen gua cabut. Kiai aja lempo orang akan tok aja. Lagi tak ada wudu berarti Habib dia kiai aja. Tahu les nih kan Pak. Tahu les dan kan. Neka pada jabuna Said Abdul Abbas Al-Mursi jabu iyakum wal iktirabu aman ra'aitahu samina. Hati cek sampai salah sangka cek sampai coba penyangka ada orang yang saya lempo. Bisa pada orang lempo, siapa lempo? Jangan kantok aja, tak tirakan ya, tak ada wudu aja. Karena jabun-jabunnya Said Abbas Al-Mursi kan, iyakum wal iktirabu aman ra'aitahu samina. Aja salah sangka ada orang yang saya lempo aja, aja. Anggap tujuan akan aja. Karena apa? Fa innal hubba idza tamakkana minal abdi samina. Karena orang ini apa? Menabi orang kali itu lah cinta luar biasa dekat Allah. Menabi cinta dekat Allah kali itu nempel dekat orang kali itu. Maka orang kali itu bukan lempu Pak. Lengki. Orang mau cinta ampun dekat Allah dekat bukan lempu. Karena apa? Tenang odin Pak. Orang mau cinta dekat Allah tak senang dunia, tak andi sifat coba dekat orang. Akhirnya hatinya tenang, lempu akhirnya Pak. Yang bulannya kan lempu banyak akan bulan tiga Pak. Nah, nega, jadi orang nega lempu nega belum tentu tujuannya akan bisa ketik karena rajanya cinta dekat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nega, ada seorang ulama raja, saya nama Asyibli. Imam Syibli ini kan ulama raja juga orang raja Pak, lempo Pak Imam Syibli ini Pak, lempo. Orang saya sangat lempo. Was beda saya tak tanya, anak apa panjenengan mencet lempo lagi ya? Dari Imam Syibli tak seneka Pak, lempo lah kan Imam Syibli ini kan. Pas jawab, setiap engkau ria enggak bahwasanya engkau ria adalah seorang hamba, seorang Abdullah, kabulan Allah. Maka engkau rasa jadi lempo loh deh setiap rumah sahabat nega Abdullah kabulan Allah maka tambah lempo nega tapi benar berarti saya koros nggak aji yang nega benar kata kan ternyata nega metak kepang salah sangka deka orang seneka itu cocok sampai ya aja lempo akan teraja tahu lah Pak. Bisa jadi karena rajin cinta kepada Allah akhirnya beri lempo sarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh dekat wudu. Sebagian ulama neka ada man dawama alal wudu akramahullah Ta'ala bisab'i khisalin. Saya pun sebagian ulama Badul Arifin kan ulama saya makrifat dekat Allah Subhanahu wa Ta'ala kata ada sapana orang saya dawamul wudu. Saya ngelangkeng lagi dekat wudu, saya selalu aja dekat wudu, maka
Allah bakal muljaaki orang kak dito kelaban petong perkara. Mana kak? Eman pak, cecil pun, lapain nih pun. Situng orang kan menabi ngelakuin wudu, situng bakal oleh apa? Cinta daripada malaikat. Malaikat itu seneng cinta ada orang ini pak. Namun jaga malaikat pak, selamat pak. Ahli swarga. Ben boleh orang yang dikasih nomor 2 menabi orang yang itu selalu andi wudhu, maka pen malaikat mereka tak teman becah pak. Pen malaikat itu mereka tak teman becah noles kejernya orang yang andi wudhu itu. Jadi orang yang andi wudhu mereka tulis kejer terus be malaikat pak. Jadi banyak kejernya mereka. Salamatullah wa tusabbihu a'dha'uhu wa jawarihu. Ben orang saya di wudu neka anggota badan neka pak, anggota badan neka selalu maca tasbih. Jadi walaupun tak maca tasbih, tak maca subhanallah, tapi menurut orang yang di wudu pada nabi maca subhanallah. Loh neka luar biasa. Salaman pak, wala tafutuhu at-takbiratul ula. Mon orang kadito selalu andi wudu pak. Orang ini tak kira ketinggalan sholat berjamaah. Masuk waktu asar, beda azan, beda qomat langsung sholat pun. Tak males kan andi wudu. Lain pun orang ini andi wudu. Aduh, ki akan memeyah, ki wudu, mas deki belah, males akhirnya ketinggalan. Takbiratul ihram sareng imam. Namun orang ahli wudu terus. Nah, man beda takbir. Imam takbir sholat berjamaah. Nah, ini kan. Saya nomor 5 menabi tedung orang kadito maka Allah bakal ngotos deka orang kadito malaikat hafadzah. Malaikat seajege deka orang kadito minat lain dari ganggunya jin, dari ganggunya setan, dari ganggunya manusia. Insya Allah orang yang kamu nanti wudu pak, tak kira kena sadet, tak kira kena sadet, montedung dalam kebadan wudu, tak kira kena sadet, tak kira egengku, jim tak kira kena absaab, sampai kena absaab jadi mandi, apa tedung tak tandi wudu junub segala sampai, Allah tetap di absaab sampai ni. Terus boleh wa yusahhirullah ta'ala alaihi sakaratul maut gitu. Ben boleh orang yang nabi yang diutuk pak. Neka faedahnya diantara itu Allah bakal megempang mentepak sakaratul maut itu gampang. Matanya tak sampai menjelik pak. Gempang moro Allah fatah. Menolak tadi wudu lik menjelik naudzubillah nggih. Nggih. Saya nomor petok wa yakunu fi amanillahi azza wa jalla madama alal wudu. Orang kadito selalu dalam keadaan aman jaga sareng Allah Subhanahu wa taala selama orang kadito andi wudu. Lah nega hebat orang andi wudu nega luar biasa. Nega beda cerita bahwasanya Sayyidina Umar Ibnu Khattab kaneka kadito toman ngotos utusan sorwan toman nyoro orang dekat negara Syam, toman nyoro orang dekat negara Syam ton. Terus saya soro Sayyidina Umar neka lebet dekat napa neka compoan rohib pendita, tapi pendita neka termasuk pendita orang saya menganut ajaran pun Nabi Musa. Jadi haja Islamnya kan. Nah, tepat lebat yang copoan pendetanya kan. Maka saya sorot Sayyidina Umar kan pemerintah pak. Sayyidina Umar kan presiden. Nah, kan nyoro anak buah nyoro polisi lah. Makanya pas ada apa? Nektek lah orang tadi itu pendeta Nabi Musa, penganut Nabi Musa nih. Dektek, Assalamualaikum. Tak buka pak, sarang orang nih, sarang pendeta nih. Tak buka.
tak buka baru oleh sajam baru buka. Betul-betul saya buka-buka sampai baru oleh sajam baru buka. Nah, begitu buka, tanya Aki, macam apa itu yang buka ya? Sehingga kita tunda aja, dengan kibul, dia tak tedung lagi. Apa baca apa itu? Maka orang tadi itu ngocak, pendeta kan ngocak. Allah Taala ila Musa. Allah aja beri wahyu dengan Nabi Musa alaihissalam. Ngocak dia, idza khifta sultanan fatawaddu wa wa'mur ahlaka bihi. Mau kakek je takut dekat sultan, mau kakek je takut dekat pemerintah, mau kakek je takut dekat polisi, mau kakek je takut dekat hansip, takut dekat petugas penjara misalnya. Fatawaddu, maka wudhu lagi. Soro keluarga kakek, anak kakek, bini kakek soro wudhu sekali. Nah, karena debu jadi ya. Maka engkaunya kakek dokter kakek pakai polisi pemerintah aja. Maka kau takut, akhirnya kau wudu. Kayaknya gentang anak bini suruh wudu sekali. Nah, baru lama ada wudu tapi baru kau keluar. Dengan nikah, nikah. Takut dekat pemerintah, maka suruh wudu. Jadi apa yang kita pada polisi, hasilnya kata takut polisi wudu gitu, Pak. Insyaallah lagi takut sampai. Ayo tahir namanya takap iya Pak ya. Mungkin. Fatawaddu wa'mur ahlaka bihi. Karena apa? Fa inna man tawaddu'a kana fi amanin mimma yakhaf. Karena orang saya andi wudu neka, orang saya wudu neka Pak, maka orang kali itu dalam keadaan aman daripada napas saya ketakut. Napa saya ketakut mereka aman, insyaallah selamat. Nah, maka dekat itu ayo ilmu saya mari makan dekat malaki tore mudawamatul wudu ngelaki ngaji wudu supaya kalau sepasang dengan tetap dalam keadaan selamat dalam penjagaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Selamat takin dari segala bahaya dari manusia, bahaya dari jin, bahaya dari setan. Insyaallah kalau sepasang bekal selamat takin sareng Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.